Hello ma, good morning. Unsa na magikaon? Candy? Hindi. Wow. Si mother oy. Volunteer gud si mama na gusto daw siya mo exercise o wash sa plates. Ikapoy ka ma? Kumana mo kung mamahaw. Humana ka naman. Hala oy. Grabe si mother oy. Buyag naman niya akong mama oy. Happy ma? Happy? Happy, finish is different. Di ba? Happy na ba kay limsog ng limsog ng lawas, kamot, kusog. Happy na. Kisa may naghatag og kusog di mo maang Ginoo. Ginoo mamo. Wow, grabe si mother. Wow. Happy kay ka ma? Happy. Wow. So, mayong Sunday, mayong Domingo sa tanan, nanimba na ang uban. Manimba taon niya, ma. Ay, ma-birthday, pamanday ta, si nanay. Sa gawas. Di ba, ma? Opo. Birthday taon niya, ma? Ma-birthday ta kay mami, mamaya, mamo. Happy birthday, mommy. So, happy birthday. Shout out ko kay Mami Inday. Mami Inday, Dumagan. Happy birthday. Kantay sa Mami Inday, Mami. Happy birthday. Happy birthday. Inday. Inday. Happy birthday. God bless you. God bless you. Parinte namo. Shout out kay Mami Inday, among parinte. Birthday siya karon. Tapos invited tama no, maglaag tama. Opo. Okay, bye-bye.